Azwaganda. Donc, nyawa ya produit sambonti azwaganda. Azwaganda wa tira mbebe to bon tira mosa ti jingo bilbao. Wala jingo wa ya tira laninga ti aya yamim sin tira. Yamna mikam ti tifin beton morti sa pormenga ti fohan wa ber tira mokda ko man venna. Haydi para kebenen quoi fo han wa bada mokda ko man venna. Fo payimni bonni ti tenher fo payimni bum fo hom omi yim sabata bebe ti fo han wa ba moko ko man vele rati yeti ner sambe zizaro ngom bilf bala bonti to kira fo womnam donc ti 15 boude be inan le miniga yamba ti tire boude fa tara han type ner la musa fo watan pe mi han type da donc ton paratin yals bene yawa jingo azwaganda ops mani jingo bilbawa la ton dat mini yabon la man pipi yawa songa da adam bi fin taw ta handik da anyim satan alema songa da ner hantar wala koba han pakankai alema songa da wala ner hantar nina nya absan pasoma alema songa da wala ner hantar wala purwa ko bi punodre walma pomen kwitam alema songa da ni ner ya wala fumanda wala konti yala wala orange money bi bank la fotum na bi au fait quoi ra fotum ne calcul si le tawtat fo nyimam fo handikat azwaganda ana songa fo ayi da fatigue mentale ale songa da fo goyima ti fo han busba e leren nu yunga point fo han yiki fo pa yiki fo yitale ya zon fo han yiki fo yiki da ya cash donc ayi da yanse ale zabada ni adam bi bu da yinga sumbana ti le l'odeur ati be fo des vinho fo yinga zisa zintia queen tar fo yinga pa yinse banga saiti on toyanam a han le tui bumug ni ngam passe yaf sumbana soptic stress ya boy su samde ni na tui vinho te menga sula samde pa mi ya boy ni suna samde a puson padar suno men a boni ti stress o puta c'est le stress là qui est mal de tout. Adi faut hanter susama so wakat fa fukatin organisme mi ni na men to yamin dar tum yatana mana plantum han singo to ay pa bad adi di zuga men mémoire panya ziyang patum c'est qu'on appelle il n'est pas la conscience tranquille. Voilà zuga patin fixé to lo man keng donc moindre erreur a embrouillé d'un petit compte sa nyakam taba a saba handikat azwaganda avoir à rajeunir de mémoire la yir fatigue mentale la yir yinga yamse yibanga saidi yawmi le songo dame nebsam bona so ti faiblesse sexuelle qui en tara pankomus ma yamna mikam ti porom yela yamba ti nebsam pa gwen mon passé keneda atun kitan so batar wala pankomus ko nenen letar zugo yamse kidam ni tar pankomus ko nen letar yinga yamse ya wotone donc banga saidi bam map tabala mam nangu sohne yam yunga